سو یہاں پر مینڈل ایکسپیریمنٹ میں آج ہم جو ہے ہمارا فوکس جو ہے دیٹ از آن دا ٹیسٹ کراس. ٹیسٹ کراس میں مینڈل نے کیا کیا؟ مینڈل نے ہمارے پاس اس میں جو بھی پلانٹ یوز کیے اس میں وہ ٹال ڈوارف دونوں کو کراس کرواتا تھا اور الٹیمیٹلی اس کے پاس ٹال آتے تھے. تو وہ صرف اور صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ جو پیرنٹل ٹال اور یہ جو F1 والے ٹال ہیں آیا بوتھ آر دا سیم آر ڈفرنٹ. اس چیز کو ٹیسٹ کرنے کا مطلب ٹیسٹ کراس ہے. اس ٹیسٹ کراس کو ہم سمجھیں گے. اس کو سمجھنے سے پہلے ہم پہلے بات کرتے ہیں بیک کراس کی. بیک کراس کیا چیز ہے؟ دیکھیں بیک کراس سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ P ہے پیرنٹل F1, اس کے بعد ہے F2, F3, F4. مطلب پیرنٹل جنریشن, فرسٹ فیلیل جنریشن, سیکنڈ فیلیل جنریشن, تھرڈ فیلیل جنریشن, فورتھ فیلیل جنریشن اور سو آن. یہ ہمارے پاس ایک ڈائریکشن چل رہی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں سے پیرنٹل جنریشن چلنی شروع ہوئی ہے اور آگے 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 یعنی 1 سے 2, 2 سے 3, 3 سے 4, 4 سے 1. اگر ہم اس کو اس طرح چلنا شروع کر دیں, ہم کراس الٹا کریں گے تو اس کراس کو ہم کیا کہیں گے؟ دیٹ وڈ بی بیک کراس. یعنی جو کراس ایک لائن میں جا رہا ہے, F1 سے F2 جا رہا ہے, F2 سے F3, F3 سے F4, F4 سے 5, وہ نارمل کراس ہے. لیکن اگر ہم F4 سے F3, F3 سے F2, F2 سے F1, F1 سے P کی طرف جائیں گے تو دیٹ وڈ بی دا بیک کراس. اب آپ کے پاس فار ایگزامپل ہم بیک کراس کی یہاں پہ میں بات کر رہا ہوں. تو بیک کراس میں اگر ہمارے پاس اس وقت ٹال ڈوارف از اکول F1 میں ہمارے پاس ٹال ہے, اس کا اگر ہم بیک کراس کرتے ہیں تو ہمارے پاس کتنے آپشن آئیں گے؟ 2 آپشن ہوں گے. آپشن نمبر 1 اینڈ آپشن نمبر 2. ہمارے پاس بیک کراس کے کتنے آپشن ہیں؟ بیک کراس کے کتنے آپشن ہیں؟ 2 آپشن ہیں. ایک آپشن یہ ہے کہ ٹال کراس وتھ ٹال, یہ اس ٹال کو ہم اس ٹال کے ساتھ کراس کریں. اور ایک آپشن یہ ہے کہ اس ٹال کو ڈوارف کے ساتھ کراس کریں. آپشن کتنے ہو گئے؟ 2. ایک یہ کہ ہم اس کو اس سے کراس کریں اور دوسرا یہ کہ ہم اس کو اس سے کراس کریں. یعنی یہ کیا ہے؟ دیٹ از دا ڈومیننٹ پیرنٹ. کیوں؟ کیونکہ یہ F1 میں ایکسپریس ہوا ہے. سو دس از دا ڈومیننٹ پیرنٹ اور دس از دا ڈوارف دیٹ از دا ریسیسو پیرنٹ. ڈوارف جو ہے وہ ریسیسو ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس کو ٹال کے ساتھ کراس کروائیں کیونکہ ڈومیننٹ پیرنٹ ہے, یا یہ ہے کہ ہم اس کو ریسیسو ڈوارف کے ساتھ کراس کروائیں جو کہ ریسیسو پیرنٹ ہے. تو ہمارے پاس جو کراس ہے وہ بیک کراس کتنے ٹائپ کے ہو گئے؟ 2 ٹائپ کے. ایک وہ والا بیک کراس جس میں ہم اس کو ڈومیننٹ پیرنٹ کے ساتھ کراس کروائیں گے, اور ایک وہ والا کراس جس میں ہم اس کو ریسیسو پیرنٹ والا. سو دس کائنڈ آف بیک کراس از کالڈ ایز ریسیسو بیک کراس, اور اس کو ہم کہیں گے دیٹ از دی ڈومیننٹ بیک کراس. اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ڈومیننٹ بیک کراس. سو ہم لیٹ سپوز یہاں پر کرتے ہیں, اس کراس کو پرفارم کرتے ہیں. P دیٹ از کیپٹل T, اسمال ٹی, یہاں پر گیمیٹ فارمیشن ہوگی کیپٹل T, یہاں پہ سنگل کائنڈ اسمال ٹی. اب جب ہم F1 میں آئیں گے تو F1 ہوگا کیپٹل T اسمال ٹی. سمجھ آ گئی آپ کو؟ اب میں اگر اس کا بیک کراس کروں گا تو کیپٹل T انٹو کیپٹل T اور کیپٹل T اسمال ٹی انٹو اسمال ٹی. میں نے یہاں پہ کتنے کراس رائٹ ڈاؤن کیے ہیں؟ 2 قسم کے. ایک یہ ہے اور دوسرا یہ ہے. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق صرف ایک ہے. کیپٹل T اسمال ٹی انٹو کیپٹل T اور کیپٹل T اسمال ٹی انٹو اسمال ٹی دونوں میں فرق کیا ہے؟ صرف اور صرف یہ کہ ایک کو ہم نے کیپٹل T سے کراس کیا اور دوسرے میں ہم نے اسمال ٹی سے کراس کیا. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ کیپٹل T کیا ہے؟ یہ ڈومیننٹ پیرنٹ ہے
اور small t کیا ہے, یہ recessive parent ہے, اور capital T small t that is this F1 hybrid. So اس کا مطلب یہ ہوا کہ the one جو نمبر 1 ہے یہ آپ کے پاس ڈومیننٹ بیک کراس ہے, اور جو small t ہے وہ آپ کے پاس recessive بیک کراس ہے. وہ آپ کے پاس کیا ہے, recessive بیک کراس ہے. capital T small t اور یہاں پر جو گیمیٹ بنیں گے وہ آپ کے پاس ہوں گے کیپٹل ٹی. تو کیپٹل ٹی کیپٹل ٹی کیپٹل ٹی اسمال ٹی 100% ٹال آپ کے پاس, ٹال آ گیا آپ کے پاس. یہ کس چیز میں, یہ ڈومیننٹ بیک کلاس میں. کس چیز میں, ڈومیننٹ بیک کلاس میں, جو کہ یہاں پر ہے ڈومیننٹ بیک کلاس. ریسیسیو بیک کلاس میں کیا ہوا, کیپٹل ٹی اسمال ٹی اور دوسرا صرف آپ کے پاس سیکنڈ پیریڈ میں صرف اسمال ٹی کی طرح کی. تو کیپٹل ٹی اسمال ٹی اسمال ٹی اسمال ٹی, آپ کے پاس جو آفسپرنگ آگے وہ ایک ٹال تھا, دوسرا ڈوارف تھا. مطلب 50% ریشو 50% یا 1:1 ریشو جو ہم کہتے ہیں وہ آ گیا. سمجھ آ گئی آپ کو. This recessive Bayes cross is also called as the test cross Q. اسی لیے اس سے مینڈل کو یہ پتا چلا کہ نہیں یہ والا ٹال اور یہ والا ٹال دونوں مختلف ہیں. کیسے پتا چلا؟ ہم نے اس ریسیسیو بیک کراس کو ٹیسٹ کراس کیوں کہا؟ کیونکہ اس سے مینڈل کو یہ پتا چلا کہ F1 والا ٹال اور پیرنٹ والا ٹال دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں. سمجھ آئیے آپ کو؟ یس. کیسے؟ یہ سامنے بیک کراس کے رزلٹ کو دیکھیں. کس چیز کو؟ بیک کراس میں جو ریسیسیو بیک کراس ہے اس کے رزلٹ کو دیکھیں. دونوں میں کیا فرق ہے؟ سر اگر یہ پیرنٹ کے آئیڈینٹیکل ہوتا تو پھر سارے ٹال آتے ہیں. نہیں, فرق یہ ہے کہ آپ کے پاس دو قسم کے ٹال ہیں, ایک یہ پیرنٹ والا ٹال ہے اور ایک F1 والا ٹال ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نے یہاں پر اس کو ڈوارف کے ساتھ کراس کیا, 100% آپ کے پاس کیا آ گئے, اور آپ نے جب اس کو اسی ریسیسیو پیرنٹ کے ساتھ کراس کیا تو آپ کے پاس کتنے آ گئے, 50% دونوں آ گئے, 50% ایچ یا 1:1 ریشو آ گئی. تو دونوں سیم ہوئے. کیا ڈفرنس آیا کہ یہاں پر اس ٹال کو جب ہم ڈوارف سے کراس کرواتے ہیں تو 100% ٹال آتا ہے, اور جب اس ٹال کو ہم ڈوارف کے ساتھ کراس کرتے ہیں تو 1:1 ریشو آتا ہے آپ کے پاس. سمجھ آ گئی؟ اس کا کیا مطلب ہوا کہ بوتھ ٹال آر ڈفرنٹ. یہ ہمیں کیسے پتا چلا؟ ہم نے ریسیسیو بیک کراس کیا اور اس سے ہم نے اس کو ٹیسٹ کیا. تو therefore recessive Bayes cross can also be called as the test cross. Can also be called as the test cross. کیونکہ یہ جو آپ کے سامنے ہوا یہ مونو ہائبرڈ کراس تھا. What is the mono hybrid cross? کوئی بتا سکتا ہے مجھے؟ Only one character جب بھی انوالو ہوگا کسی کلاس میں, if a class involve only a single character we call it mono hybrid class. اب ہم آتے ہیں ڈائی ہائبرڈ کلاس. ڈائی ہائبرڈ کلاس. Anyone who explain what is the dihybrid class? جس میں 2 کریکٹرز ہیں. If a class involve 2 characters, so we call it dihybrid. So let's take an example. Capital R, capital R, capital Y into small r, small r, small y, small y. 2 character involved ہیں. کون کون سے کوئی بتا سکتا ہے؟ براؤن اینڈ یلو, رنکل اینڈ گرین. یہ دو کیسے ہو گئے؟ سر ایک کلر ہے اور دوسرا کی شیپ ہے. ایگزیکٹلی ایک کلر ہے اور ایک اس کی جو ہے شیپ, یعنی راؤنڈ اینڈ رنکل دیٹ از دی شیپ آف دا سیڈ یا ٹیکسچر آف دا سیڈ. شیپ بھی نہیں, ٹیکسچر. اور جو کیپٹل وائی اسمال وائی ہے دیٹ از یلو اینڈ گرین, دیٹ از دی کلر آف دا سیڈ. سو ہم یہاں پہ لیتے ہیں اس کو ایز اے پیرنٹل,
यहाँ पे गेमीट कौन से बनेंगे? एनीवन? कैपिटल आर कैपिटल वाई। कैपिटल आर कैपिटल वाई, शाबाश। और यहाँ पर कौन से बनेंगे? स्मॉल आर स्मॉल वाई। F1 जनरेशन में हम गए तो क्या होगा? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल। ये क्या बना आपके पास? F1। अब कौन मुझे बताएगा कि इस F1 को अगर हम रिसेसिव वेट क्रॉस करवाएं तो अब अच्छा हम इसका टेस्ट क्रॉस करते हैं तो इसका टेस्ट क्रॉस क्या होगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई इनटू स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल। व्हाट इज दिस? टेस्ट का बैक क्रॉस दो। व्हाट इज दिस? टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्यों टेस्ट क्रॉस है ये? बिकॉज इसमें हमने F1 हाइब्रिड को रिसेसिवली बैक क्रॉस किया है। कैसे किया? इसका क्या मतलब है? कोई बता सकता है मुझे कि रिसेसिव बैक क्रॉस कैसे किया हमने? F1 जनरेशन आपके पास क्या है? कैपिटल आर स्मॉल आर, मतलब ये हमारे पास क्या है? F1 और ये क्या है? रिसेसिव पेरेंट। रिसेसिव पेरेंट। हमने दोनों को क्रॉस करवाया है क्योंकि बैक क्रॉस है। बैक क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितने टाइप ऑफ गेमीट्स बनेंगे? कोई बता सकता है? 4 टाइप। कौन कौन से? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और वो लिख दिया गया। सर ये अलग अलग नहीं बनेंगे? बताएं ना आप, जैसे अलग अलग बनेंगे। जैसे आप बताएंगे मैं वैसे लिख दूंगा। अलग अलग बन सकते कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर। तो वो लिख दिया ना मैंने, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर मैंने लिख दिया। और कैसे? और कोई मुझे बता सकता है कैसे बनेंगे? और कैपिटल स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है जी, ऐसे ऐसे ठीक है। क्या क्या कर दिया इसमें? कैपिटल आर और स्मॉल वाई आएगा। अब ठीक है, स्मॉल आर और कैपिटल वाई। अब ठीक हो गया। अब ठीक हो गया। अब ये 4 ये है और 2 ये हैं, ये सारे 6 होंगे। कितने होंगे आप? अब कौन मुझे बताएगा कि इसमें क्या है? बताएं जी, गेमीट कौन सा बनेंगे? जल्दी करें। ये ठीक है, ये 4 ठीक है, या ये 6 होंगे, या इनमें से 4 होंगे? क्या होगा? जल्दी करें। ऊपर वाले 4 सही होंगे। सर ये आप कह रहे हैं कि ये सही होंगे। सर ये जो नीचे वाले 2 हैं लास्ट 2 इनमें से एक आर एक वाई आएगा सर। एक आर और एक वाई आएगा। यस सर, डबल नहीं आएंगे ये जो ये सबसे डबल नहीं आएंगे। यस सर। मतलब स्मॉल आर स्मॉल वाई। नहीं सर, स्मॉल आर अलग आएगा स्मॉल वाई अलग आएगा। स्मॉल आर अलग आएगा स्मॉल वाई अलग आएगा। यस सर। मतलब स्मॉल आर कैसे अलग आएगा? इसके साथ में और क्या लिखूं? बस अकेले से रहेगा। अकेले से आएगा। यस व्हाट इज डायहाइब्रिड क्लास? अभी हमने डिफाइन किया था थोड़ी देर पहले। 2 ट्रेड्स सर डायहाइब्रिड। तो जब आप कह रहे हैं कि मैं इस गेमिंग के अंदर सैंपल एक आर डालूं तो आपने क्या डिफिनीशन की थी डायहाइब्रिड की? जिसमें 2 कैरेक्टर्स। यहाँ पे कितने कैरेक्टर हैं उस गेमिंग के अंदर? एक आ रहा सर। तो आपकी डिफिनीशन गलत है या ये गेमिंग गलत है? ये गेमिट गलत है। ये गेमिंग गलत है। इसमें क्या करनी है? इसमें वाई भी होगा सर। इसमें वाई भी होगा, दूसरा कैरेक्टर। तो इसका मतलब ये है कि कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई ये स्मॉल सही वाई, है। ये सारे के सारे गलत हैं। इस गेमिट के अंदर दोनों के दोनों आर हैं तो वाई किधर है? ये तो मानो हाइब्रिड एक कैरेक्टर है। अगर इसमें कैपिटल वाई स्मॉल वाई है तो आर किधर है? और इसमें आर आर है तो इसमें वाई किधर है? और इसमें अगर वाई वाई है तो आर किधर है? एक अगर में एक कैरेक्टर कैसे आ गया? टू डायहाइब्रिड तो ना हुआ फिर ये। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, दोबारा भी बता रहा हूं कि हमने जब इसका वो बनाना है तो हम कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई यहां लेंगे। हमारे पास जो गेमिट बनेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर
कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। कितने किस्म के गैमीट बन गए? 4 अब देखिए हर एक गैमीट के अंदर आर भी है और वाई बट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, और यहाँ पर ओनली वन स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। अब हम चेकर बोर्ड बनाते हैं। चेकर बोर्ड में हम कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब क्या बनाया यहाँ पर? कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, वाई स्मॉल वाई। आ गया समझ? यस ये हो गया राउंड येलो, ये हो गया राउंड ग्रीन, ग्रीन, ये क्या होगा? ये रिंकल एंड येलो, ग्रीन एंड ग्रीन नहीं है, रिंकल यस रिंकल एंड ग्रीन रिंकल एंड येलो, येलो, और ये हो गया रिंकल एंड येलो, रिंकल एंड ग्रीन सर, रिंकल एंड ग्रीन। सो क्या रेशो बनी? 1:1:1:1:1. 1:1:1:1. So this would be the part of your second practical, जो आपका बेसिकली टेस्ट क्लास ऑफ मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्लास है, द प्रैक्टिकल नंबर सेकंड। आज चूंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों से ये पूछा कि गैमीट कैसे बनेंगे, और आप लोगों को डिफिकल्टी मुझे नजर आई, और आप लोग ने जो गैमीट फॉर्मेशन है जो एम्बिग्युइटीज शो की, तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल उसके करवाने जा रहा हूँ। उस प्रैक्टिकल का मकसद मेरा ये होगा कि कम अज कम नेक्स्ट टाइम आप लोग दोबारा ये क्या कहते हैं इसको करने बैठे ये सारी की सारी असाइनमेंट, तो आप दोबारा इसको गलत ना कर सकें। सो प्रैक्टिकल नंबर 3 क्या है? गैमीट फॉर्मेशन बाय 4th line method. Gaining formation by 4th line method. यहां से हम स्टार्ट करेंगे। कैपिटल ए कैपिटल बी 1, सबसे पहले 2 कैपिटल ए बी बी, फिर 3 कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, 4 कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी 6। समझ आ रही है आपको? इनमें से मैं एक को सॉल्व भी करूंगा आपके लिए। कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल डी स्मॉल डी। 7 कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल डी कैपिटल डी। 8 कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी कैपिटल डी स्मॉल डी कैपिटल ई स्मॉल ई। 9 कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल डी कैपिटल ई स्मॉल ई। 10 कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल डी स्मॉल डी कैपिटल ई कैपिटल एफ स्मॉल एफ। एंड 11 नंबर कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल डी कैपिटल ई कैपिटल एफ। ये सारे का सारा आपका इसको आप सॉल्व करेंगे। मैं पहले एक को सॉल्व करता हूँ, इसका बेसिक मैकेनिज्म आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं फॉर एग्जांपल ये उठा रहा हूँ थर्ड वन, किसको ले रहा हूँ? थर्ड वन क्या है? कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी।
آپ کے سامنے ہے. اس میں سب سے پہلے ایک جو فرسٹ پیئر ہے دیٹ از دا روٹ. پہلا پیئر کیا ہے؟ روٹ. روٹ کیپٹل اے اور اسمال اے. پہلا پیئر کیا ہے؟ روٹ. وہ کون سا ہے؟ کون سا ہے؟ کیپٹل اے اور سمال ہے. اسمال اے. کیپٹل اے کے بعد کیا ہے؟ کیپٹل بی اسمال بی. اس کے بعد کیا ہے؟ کیپٹل سی اسمال سی. یہاں پر کیا ہے؟ کیپٹل سی. اچھا یہاں پر کیا ہے؟ کیپٹل بی اسمال بی کیپٹل سی اسمال سی کیپٹل سی اسمال سی. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یس سر. اگر یہ کنڈیشن ہوتی تو میں دونوں کے دونوں سی کیا لکھتا؟ کیپٹل سی لکھتا. اگر یہ والی کنڈیشن ہوتی میں فار ایگزامپل 3 کے بجائے 6 کو سالو کر رہا ہوتا تو میں ایک اور آگے ہو جاتا کیپٹل ڈی اسمال ڈی. اور اس طرح میں یہاں پر بھی آگے ہو جاتا کیپٹل ڈی اسمال ڈی. اگر 9 ہوتی تو میں اس سے بھی آگے ہو جاتا کیپٹل ای اسمال ای اور اگر یہ ہوتا تو میں اور بھی آگے چلا جاتا کیپٹل ایف اسمال ایف. سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات کی؟ یس. لیکن میں تھرڈ ون کو سالو کر رہا ہوں تو اس لیے میں یہاں کو آگے نہیں جا رہا. اب میں گیمیٹس کیسے بناؤں گا؟ کیپٹل اے کیپٹل بی کیپٹل سی. کیپٹل اے کیپٹل اے کیپٹل بی اسمال سی. کیپٹل اے اسمال بی کیپٹل سی. کیپٹل اے اسمال بی اسمال سی. اسمال اے کیپٹل بی کیپٹل سی. اسمال اے کیپٹل بی اسمال سی. اسمال اے اسمال بی کیپٹل سی. اسمال اے اسمال بی اسمال سی. ہمارے پاس ایک ڈفرنٹ کائنڈ آف کیا آ گئے؟ گیمیٹس. گیمیٹس آ گئے. تو یہ آپ کے سارے پریکٹیکل نوٹ بک میں ان کو بنانے ہیں اور دیکھنے ہیں. تو اس سے کم از کم مجھے امید ہے کہ آپ جب یہ سارا کریں گے تو آپ کو ایکسپیرینس ہوگا اور ایکسپیرینس اس بات کا ہوگا کہ آپ کو گیمیٹ فارمیشن بائی 4 پلان میتھڈ سے کل کو آپ ایک اچھے طریقے سے گیمیٹ بنا سکیں گے. ناؤ ہاؤ ول یو پرفارم؟ آپ کریں گے کیسے؟ آپ اس طرح نوٹ بک لیں گے. فار ایگزامپل اس نوٹ بک میں آپ دیکھیں کیپٹل اے اوپر ہے اور اسمال اے اوپر ہے. یہاں سے ہر ایک کا دیکھیں 1 اور 2 کتنے پارٹ ہیں یار کلاس کے؟ فرسٹ پارٹ اینڈ دا سیکنڈ پارٹ. جب آپ آگے جائیں گے تو آپ کے فرسٹ پارٹ جو ہے وہ کچھ یوں شروع ہوں گے اے بی سی ڈی ای. اگر آپ اس طرح شروع کریں گے تو یہ آخر کار کمپلیٹ نہیں ہوگا. یہ پیج کے سائڈ سے باہر نکل جائے گا. اگر آپ لینڈسکیپ میں کریں گے تو یہ اس لینڈسکیپ میں فٹ ہو جائے گا اور آرام سے. سمجھ آ رہی ہے؟ اینی کوشچن؟ So that's all. That is all about the today's practical gamete formation by 4 Klein method. 11 different question ہیں جن کو آپ یہ سمجھ لیں کہ کوئز ہے, اسائنمنٹس ہیں, جیسے پریکٹیکل ہے اور یہ سارے کا سارا ایکسپیریمنٹ.